देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान असलम रईसानी की पार्टी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया है, जबकि स्पीकर ने बलोचिस्तान असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से अब सूबे में कायनी बहरान पैदा हो गया है। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान ये कहते हैं कि अगर किसी में हिम्मत है तो पार्टी रुकनीत मुअत्तल करे, मैं 10 रुपए इनाम दूंगा। बकौल उनके बलोचिस्तान के हालात दीगर सूबों की निस्बत बहुत बेहतर हैं। अब आईनी बहरान कैसे हल होगा? क्या बलोचिस्तान के खराब हालात के जिम्मेदार सिर्फ नवाब असलम रईसानी है या कुछ और वजूहात भी इसके पीछे हो सकती है? आज हम अपने प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे और आज का हमारा जो सवाल है वो भी इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा यह है कि आपके ख्याल में बलोचिस्तान का जो आईनी बहरान वहां पैदा हुआ है, इसका हल क्या है? इस पर अपनी राय दें, ईमेल करें, SMS करें या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। और बहुत सी अहम खबरें आज के दिन क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इस बारे में शेयर करने के लिए सबसे पहले काई साहब की खबरें लेते हैं। जी काई साहब। शादी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी और कुछ रिपोर्ट्स जो कराची की रजिस्ट्री में पेश की गई हैं कराची वायलेंस के हवाले से, उसमें बड़ी एक चश्मकुशा किस्म की इतलात हैं। उस पर हम बात करेंगे कि हम भत्ते वालों को रोएं या उनको रोएं जो मुजरमों को आज़ाद करें। इस पर हम बात करेंगे आगाज़ में। और फिर एक और ख़बर भी दिलचस्प है कि इशरतुल इबाद साहब की डुअल नेशनैलिटी के खिलाफ भी मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया है। तो ये अब सिलसिला चल पड़ा है कि इलेक्शन जो करीब आ रहा है, इस पर बात करेंगे। और फिर हमारी दुनिया की एक खबर है कि मलाला यूसुफजई के जो वालिद हैं उन्हें हाई कमीशन जो है लंदन में उसमें नौकरी मिल गई, या वो वहीं रहेंगे। अच्छा, वो वहीं नहीं भी रहते तो हम ये देखेंगे कि जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो अब चाहे भले वो वापस भी आ जाएं, तो अब एक फ़ंड कायम कर दिया गया है। तो हम ये देखते हैं कि सिविल सोसाइटी और वेस्ट जो है, एक कुर्बानी जो बड़े अजीम मकसद के लिए दी जाती है, उसे $multi-million प्रोजेक्ट बन जाता है यहाँ पे, फिर नौकरियाँ, गाड़ियाँ भाग रही, दफ्तर है, और वो सारा बर्बाद हो जाता है जिसके लिए इनिशियली किसी आदमी ने अपनी लाइफ ले डाउन की होती है या कुर्बानी दी होती है। तो ये किस समत में लेके जा रहे हैं इस सिलसिले को, इस पर बात करेंगे। और आखिर में हमारे कुछ जर्नैल्स बड़े खफा हुए जब साफियों ने उनसे पूछा, वो एक लैंड स्कैम था जो अरबों रुपए का है, वो भी खैर आजकल कोई स्कैम अच्छे नहीं लगता किसी को अरबों से कम हो तो वो उनसे जब सवाल पूछा तो वो नाराज हो गए और उन्होंने साफी को शट अप कहा और ये और वो। और फिर उन्होंने ये अजीब बात कही कि जी यहाँ पे तो सिर्फ जर्नैलों का 11 साल से एहतसाब हो रहा है। तो ये इसको हम करेंगे कि क्या ये वेरीफिएबल स्टेटमेंट है या नहीं, इस पे बात करें। समी साहब। अच्छा शाजिया, मैंने जो खबर चुनी है इंटरनेशनल, जब मैं देख रहा था तो श्रीलंका में वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसने जो चीफ जस्टिस हैं श्रीलंका की शिरानी बंदरानायके, उनके खिलाफ मुआखजे का अमल शुरू कर दिया है पार्लियामेंट ने। कुछ इल्ज़ाम ये है कि वो कह रहे हैं कि चीफ साहब वहाँ पर जो खातून हैं उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, इसका जिक्र करेंगे। फिर दूसरी खबर जो मैंने चुनी वो आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली से आई है। वहाँ पर एक लड़की को उसके पेरेंट्स ने सिर्फ इसलिए तेज़ाब फेंक कर जला दिया कि शायद उसने एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़कों से उन्होंने अपनी बच्ची को बातें करते हुए देखा था और उन्हें शुबा था कि ये उस लड़की के उनसे नाजायज़ ताल्लुकात हैं या कोई दोस्ती वोस्ती की बात है। तो इस पर देखेंगे कि ये जो पेरेंट्स का एक रवैया है और हमारे यहाँ बच्चों को इस तरह से ज़िंदा जला दिया जाता है, अपने ही बच्चों को, ये क्या है हमारे माशरे में, ये किस चीज़ की निशानदेही करता है और कैसे मुस्तकबिल में इससे हम बच सकते हैं। फिर जरदारी साहब और अदालतों में जो एक झगड़ा है, मुझे वो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अदालतें कह रही हैं कि सदर 2 ओहदे नहीं रख सकते, सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता है वाने सदर, जबकि खबर ये आ रही है कि 14 नवंबर को मलकवाल में सदर जरदारी एक अहम जलसे से खिताब करेंगे, जो एक सियासी जलसा होगा डेफिनेटली। तो वो एक जो कशमकश बढ़ती हुई नज़र आ रही है, किस रुख पे ले जाएगी, इस पर बात करेंगे। और फिर कल हम जिक्र किया था खबर का, उस पर बात नहीं कर सके थे। टैक्सला में माँ की रजामंदी के बगैर बाप ने सुलह कर ली बच्चे के कातिल से। देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मामला इस तरह से हल हो सकता है। और फिर वही खबर दोबारा आज इन्होंने भी जिक्र किया अपने ओपनिंग में कि भत्ताखोरों को और जो पैरोल पर जो लोग हैं उनको छोड़ा जा रहा है। तो कालेदम तंजीमें जो हैं वो अब सिंध के बाद लाहौर में भी भत्ता वसूल कर रही हैं और उसके लिए उन्होंने शूटर्स जो हैं जिन्हें हम प्रोफेशनल कहते हैं, किराए के कातिल, उनको हायर कर लिया है। और बताया ये जा रहा है कि अब लाहौर में भी अगर कत्ल करवाना है तो उसका रेट 3 लाख रुपए। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि बलूचिस्तान का जो आईनी बहरान है ये कैसे हल हो सकता है। एक ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। बलोचिस्तान असम्बली के स्पीकर असलम भोतानी ने असम्बली का इजलास की सदारत करने से इनकार कर दिया और कहते हैं कि वो इजलास की सदारत करके तौहीन अदालत के मुर्तकिब नहीं हो सकते। इस सारी सूरत हाल से लगता है कि आईनी बहरान मजीद बढ़ गया है। ये हल कैसे होगा? समी साहब यकीनन वफाकी हुकूमत को ही इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। नहीं डेफिनेटली आज शाजिया अदालत में भी समाअत है, वफाकी हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ भी पेश करना है। फिर बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने भी ये कहा है कि वो जाएंगे वहाँ पर कोर्ट में, साथ में कुछ वज़रा की टीम को भी लेके जाएंगे। तो कोर्ट है इस बारे में वो देगी। जहाँ तक आपने ये कहा ना कि बलूचिस्तान के जो स्पीकर हैं उन्होंने असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया, उन्होंने बेसिकली इनकार इस तरह से नहीं किया। उन्होंने एक नहीं ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि कोर्ट का जो एक शॉर्ट इंटरम जो ऑर्डर आया ना उसके रोशनी में मुझे इब्हाम है। तो उन्होंने गवर्नर को ये खत लिखा है कि आप राय दें, आप मुझे इसके बारे में राय दें कि क्या मैं इजलास ये बुला सकता हूं कि नहीं, क्योंकि वो इजलास भी जो बुलाया गया है ना वो 9-10 नवंबर को बुलाया गया और वो ग्वादर में बुलाया गया, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने उसको प्रिसाइड करना। तो ये उन्होंने एक सूरत हाल की क्लैरिटी मांगी है, जैसे हमने भी कल मांगी कि उनकी आईनी हैसियत पहले क्लियर कर, कल जैसे हमने भी कल ही अपने प्रोग्राम में ये बात कही थी और उसमें मैंने वजीउद्दीन साहब से खास तौर पर ये पूछा था कि किसी शिक का वो आइन में अगर हवाला दे सकें कि जिसके तहत अब जो फंक्शनल नहीं रही गवर्नमेंट जो है उसका आइनी जवाज़ ख़त्म हो गया, क्योंकि किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट का आइनी जवाज़ उस वक्त ख़त्म होता है जब वो उस असम्बली में अपनी अक्सरियत खो बैठे। अब इसमें एक और पहलू भी है, जो इमरानी साहब हैं बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह, उन्होंने ये कहा है कि हमने उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी है और ये भी उन्होंने क्लेम किया है कि जो रईसानी साहब हैं वो वहाँ पर इस वक्त एतमाद खो चुके हैं क्योंकि उनको अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं है। वो खुद भी एक झगड़ा चल रहा है पार्टी में, वो खुद भी वज़ीर आला बनना चाहते हैं। तो इस सारे जो इशू में जहाँ कोर्ट ने एक रूलिंग दी, फिर जो पीपल्स पार्टी का वहाँ पर अंदर का जो इख्तलाफ है वो भी सामने आ गया। आज मेरे ख्याल में कोर्ट में जब जाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगी और फिर मैं ये समझता हूँ कि उनकी हुकूमत का आइनी जवाज़ तो तभी ख़त्म होगा जब उनके पास अक्सरियत नहीं रहेगी। और हैरानगी की बात है पीपल्स पार्टी के अपने लोग ही उनका साथ नहीं दे रहे। काई साहब शायद मैं तो इसे एक और एंगल से देखता हूं। कैसे? ये आइनी बुरान, आइनी लड़ाई, ये वो टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम अपने अवाम को उलझाए रखते हैं और बेसिकली जो रूलिंग क्लासेस के मुख्तलिफ धड़े होते हैं वो अपने माबैन जो डिस्प्यूटेशंस हैं और जो चीज़ें राइज होती हैं उसमें ज़ाहिर है इसी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मामला ये है कि आइनी बुरान तब होता है जब नीचे निज़ामाती बुरान होता है, सिस्टेमिक फेलियर होता है, जब आपकी जो आबादियां हैं वो तसल्ली बख्श तरीके से आप उन्हें निस्बतन नहीं रख सकते। तो नीचे का जो बुरान है हमेशा वो समाज की या रियासत की ऊपर वाली परत में डिवाइड कर देता है रूलिंग एलीट को, जैसे आज यहाँ पे रूलिंग एलीट डिवाइड है मुख्तलिफ बातों। तो बात क्या है, बुरान क्या है वहाँ का? बुरान ये है कि वहाँ के जो वसाइल हैं वो या यहाँ पे जो गैस कंपनियों के माफिया बैठा हुआ है वो खा रहे हैं, या वो जो पैसे वापस जाते हैं हम उन्हें 140 अरब रुपए आप दे रहे हैं वो ऊपर वाले बैठ के खा जाते हैं। जमीन पे बर्बादी है, अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है और मुख्तलिफ इर्द गिर्द के लोग जब देखते हैं ईरान की इंटरवेंशन है, अगर या सऊदी अरब की वहाँ पे इंटरवेंशन है, जो प्रॉक्सी वार की हम बात करते हैं, तो आप वीक होते हैं तो वो आ जाते हैं। तो ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है इस बर्बादी का, जिसमें भूटानी साहब ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये फरोई बातें होती रहती हैं और ये होती रहेंगी। मसलन एक झगड़ा खत्म होगा कोई और आ जाएगा, जब तक बात ये है कि इस वक्त जो बहरान है वो रूस और उसका अफगानिस्तान का, ईरान का, अमेरिका का नहीं है। इस वक्त तो बहरान ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है, जिसके बाद वहां पर एक सवाल खड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट की अपनी रूलिंग वापस ले ले तो बलूचिस्तान का बहरान ठीक हो जाएगा। नहीं, ये जो मुझे एक बात बताएं ना, सुप्रीम कोर्ट उठा के हम यहां ले आते हैं और मारूज वैसे ही रहता है, वहां पे FCS ही रहती है, वहां पे वही एक निजाम है लूट मार का। चले वज़ीर आला को भी बदल दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इज रीजन फॉर दैट क्राइसिस। हमेशा ये होता है कि कोई भी चीज दूसरी चीज से आप मिक्स नहीं करते। ये जो काजी साहब ने बात की बिल्कुल दुरुस्त है कि निचली सतह पर लोगों के जो मसाइल हैं, जो सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, वो बहरान अपनी जगह मौजूद है। उसके लिए तो आपको इकदाम करने पड़ेंगे, लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा जो उनको नहीं मिल रहा। लेकिन एक बहरान ये है कि जो भी इस वक्त नज़्मो नसक चलाने की जो जिम्मेदारी है, जो तरीका है, वो भी तरीका हमें उसमें भी एक ठहराव नजर आ रहा है, क्योंकि एक क्राइसिस है जिसको एक आईनी क्राइसिस है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ जाती है कोई, वो उसमें क्लियर कट वाजे हो जाती है बात, तो ये जो बहरान है ये खत्म हो जाएगा। रूलिंग वापस ले ले ताकि बहरान ठीक हो जाए। सुप्रीम कोर्ट को हम तरला कहते हैं कि आपकी रूलिंग की वजह से चूंकि ये बहरान आया है तो आप रूलिंग वापस ले ले। चीजें जुड़ी हुई हैं,
इतनी आइसोलेशन में नहीं है। आपके जिस्म के एक ऐसे पे जख्म होता है तो आपकी सारी रूह को, अपने आपके सारे जिस्म को मुतासर करता है। तो भाईजान जिस वक्त सर में दर्द है तो उस वक्त सर के दर्द का इलाज करते हैं, जो जख्म है टांग का फिर उसका करते हैं। सर के दर्द ये का नहीं होता इलाज है तो आप बाहर बंदी हुई भैंस का इलाज क्यों नहीं शुरू कर देते ना, अपना ही इलाज करते तो हैं। मैं वही अपने इलाज की बात कर रहा हूं कि आप ये सारे जो क्राइसिस है सिस्टमिक फेलियर की वजह अच्छा, से। इसमें आप भैंस किसको कह रहे हैं? मुझे ये बताएं भैंस किसको कहा आपने? बाहर बंदी हुई भैंस कौन है? वही जिसको आप समझ रहे हैं कि वजह है इस सारे बुरान की। मुझे कॉल लेने दे। आजाद कश्मीर से कॉलर है हुमायूं। हेलो। वालेकुम शाजिया। जी वालेकुम सलाम। शाजिया, बड़ा काजी साहब और समी साहब ने इस वक्त जो इशू बलोचिस्तान का जो उठाया हुआ है, और दोनों दोस्त मेहरबान जो हमारे हैं, इनकी मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि जमहूरी प्रोसेस में जब एक चीज सुप्रीम कोर्ट के आगे भी उन्हें पेश होना अभी बाकी है, रईसानी साहब, तो गुजारिश ये है कि आप आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान के अवाम को ये मैसेज क्यों नहीं देते कि हमारी जमात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये एक जमहूरी जमात है, इसने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, और वो कौन सी नादीदा कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को, बलोचिस्तान को, सिंध को अलग करने पर तुली हुई हैं। मैं सिर्फ इन दो हजरात से ये पूछना चाहता हूँ, कौन को ठीक है, बताएं। बहुत शुक्रिया हुमायूं जी, दोनों हजरात जवाब दें। दें जी कैसा जवाब दें। मुझे मेरी चूंकि मुलाकात उन कुव्वतों से नहीं हुई कि जो इनको अलग करना चाहती है, लेकिन मुझे अच्छा बाकी कुव्वतों से मुलाकात है जिनके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे तो हमारी तो नाताकती से मुलाकात है जो अवाम है इस मुल्क की। तो मैं आपको इनको वो अलग करना चाहते हैं जो इस मुल्क के वसाइल को अवाम की तरफ ट्रांसफर नहीं करना देना चाहते, जो माफिया को जो है वो पावरफुल करते हैं, जो रियासत को इतना खोखला और कमजोर कर चुके हैं और अवाम को इतना कमजोर कर चुके हैं कि अब ये हमें डर लगता है कि कोई और सानिया ना हो जाए। हमारे अपने हुक्मरान है, कोई नादीदा कुव्वत नहीं है। जो आपके अंडे की कीमत सवेरे ₹1.25 बढ़ाता है वो कुव्वत है। जो आपकी अवाम को एक तकलीफदेह सिचुएशन में रोज आए रोज प्लेस करता है वो इस मुल्क का दुश्मन है। और हम नाम ले लेते हैं, जैसे बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई और हमने कहा जी बैतुल्ला महसूद साहब की अब कब्र खोदें हम। ये इस तरह की वारदात ना करें। हम कंक्रीट इश्यूज हैं और उनकी कंक्रीट वजूहात हैं और वो हमारे अंदर है। सभी साहब आप मेरा ख्याल है बड़ी ताकत से नहीं, उन्होंने बड़ी ताकत से बयान दिया, उसमें मेरी भी ताकत से, वो भी बड़ी ताकत से बोल रहे थे। आप भी अपनी ताकत नहीं, उन्होंने मेरी ताकत से भी जवाब दे दिया है। आगे चलते हैं। वो हम हमेशा दिन में स्टोरीज जो प्रोग्राम में वो रह जाती हैं, नहीं, उसी तरह बहस में की तरफ आते हैं। इस स्टोरी का तो जो भी प्रोसेस होगा वो पता चल जाएगा। आज पेश होना है नवाब असलम रईसानी ने, तो कल फिर जो भी प्रोसेस होगा हम कल। लेकिन ये एक मैं ये कल भी मैंने अर्ज किया था, मैं इसमें अपना जो एक आखिरी मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर हुकूमतों को आपने इस तरह चलता शुरू कर दिया करना कि उसमें कोई अददी अक्सरियत किसी की है या नहीं है, पॉलिटिकल प्रोसेस के से हट के अदालतों के ज़रिए अगर आपने हुकूमतों को रवाना करना शुरू कर दिया तो ये, और फिर उस वक्त जबकि 4.5 साल तो ये आप सारी सूरत हाल देखते रहे हैं, चलता रहे। अब जब मुल्क में इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं तो आप एक नई रीत डाल रहे हैं, इसको एक डीरेल करने के लिए एक नया तरीका इख्तियार कर रहे हैं। अगर आप अवाम को इसी तरह डिप्राइव करते रहे टू दी एडवांटेज ऑफ द फ्यू जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, आप अवाम को कुचलते रहे तो आप भी आराम से हुकूमत नहीं कर सकते। ये अब और आपकी कमजोरी और नाकामी की वजह यह है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे रोड रोलर चलाते हैं। आपने खुद ठोस जवाब आपने जवाब पैदा किए नहीं, ठोस जवाब देखें, बहस में मैं नहीं उलझना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो हुकूमत बनी ये एक इलेक्शन के नतीजे में बनी और अब 4.5 साल से ये क्राइसिस चल रहा है, अदालतें सुनती आ रही हैं इसको। अब 2-3 महीने रह गए हैं इस मुल्क में उस इंतखाबी अमल को दोबारा होने में जो एक इसको पूरा सिस्टम को आगे लेके चलेगा। तो इस वक्त अगर आप यानी एक सियासत की जो फैसले हैं वो आप अदालतों में करें और हुकूमतों को इस तरह से चलता कर देंगे तो ये सिस्टम अगर आवाम की मैशियत के फैसले कार्टल्स करेंगे, ठीक है ना, मैं आपको क्या कहता हूं, कभी भी आप कबूल नहीं करेंगे। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, कभी भी बात यह है कि अपनी वीकनेस को उधर ना फेंके। आप ये देखिए आपकी तलवार चूंकि अच्छी थी इसलिए मैं जंग हार गया आपसे, ठीक है, ये ना करें। इसका उससे ताल्लुक नहीं है, उससे ताल्लुक है, ज़ाब्ता है, एक कानून है, एक तरीका है जिसके तहत हुकूमत ने बनना है, हुकूमत ने जाना है। आप उस ज़ाब्ते को वायलेट कर रहे हैं, वो इस सिस्टम को तबाह कर देगा, इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो ये फैसला अवाम पे छोड़ दें कि किसने हुक्मरानी करनी है और उनको दें यहाँ किसका, खुद 4 बंदे बैठ के फैसला ना करें। अवाम को क्यों देना, हम उनको देते हैं जो अपॉइंटमेंट्स करते हैं, जो यहाँ पे जो अवाम का हक जो है उसको रोजाना वायोलेट किया जाता है, उन पे कीमतें बजट में बैठ के उनको कुचला जाता है, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट को कहें कि आप कर रहे हैं। एक कॉल ले लेते हैं, अमेरिका से जमाल है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
काजी साहब को भी और आपके समी साहब को भी मेरी तरफ से सलाम है जी। मेरे आपसे ये बात कहना जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे मुल्क को आज तक कोई भी जो है वो वफादार सियासतदान तो मिला नहीं। हम लोग आजकल जो हैं लोग कह रहे हैं कि जी दोहरी शहरियत हो, ये बलूचिस्तान का मसला आ गया। बलूचिस्तान के वजीर आला जो हैं, क्या ये शख्सियत अच्छी हैं? वो हर चीज़ तो मजाक में बात करते हैं। ये मुल्क ही पे पूरा मजाक बना हुआ है। हम लोग कहते हैं जी दो शहरियत का आज का मामला पहले उठा था, ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल में मैं एक सवाल कहता हूँ, क्या एक औरत को दो हस्बैंड रखने का राइट है? सेम लाइक दैट हम कह रहे हैं कि जी दोहरी शहरियत होनी चाहिए। दैट मीन कि एक औरत दो बीवियां, एक औरत दो खामद रख सकती है। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान अपने आप को बचाने के लिए ये कुछ कह रहे हैं। बाकी क्या हो रहा है इस मुल्क में? कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई दुबई में बैठा हुआ है, इनकी मीटिंग है दुबई में होती है। पॉइंट आ गया, बहुत आ गया। लंदन से कॉलर है मकबूल। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। साहब, ये मैं जरा बात करना चाह रहा हूँ लंदन से कर्नल मकबूल। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ स्ट्रेटेजिक स्टडीज का। जी। ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं सैंडहर्स्ट मिलिट्री एकेडमी इंग्लैंड और फोर्ट ब्रैग अमेरिका से खुसूसी ट्रेनिंग की बॉडीगार्ड में था। मैं वेटर की हैसियत से इसहाक खान प्रेसिडेंट के साथ रहता था। 11 बजे दिन को एक रोज जनरल बेग दौरे हुए आए और उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग में उनको बताया कि एक अरब मुल्क के बादशाह ने उनको ये टेप सुनाया है कि पीपुल्स पार्टी के करते धरते ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। सवाल है तो प्लीज सवाल आप हमेशा जब भी कॉल करते हैं यही किस्सा सुनाते हैं। हम बड़ा एहतराम करते हैं आपकी राय का, वो बिल्कुल आप काम करते रहे होंगे, लेकिन कुछ थोड़ा आगे कोई सवाल करना है तो वो करें। जुल्फिकार जी। आगे ये कह रहा हूं कि जनरल बेग ने इनको प्रेसिडेंट इसहाक को ये बताया कि ये पीपुल्स पार्टी ने अरब के एक बादशाह ने ये रिकॉर्डिंग की है उनके इंटेलिजेंस ने कि पीपुल्स पार्टी ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के सारे जो सीक्रेट एजेंट टॉप एजेंट थे उनका बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चिश्तिया से कॉलर है। अब हम ये कुछ ऐसी चीजें जो हम वेरीफाई नहीं कर सकते। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं समी साहब से बात करना चाहता हूँ। जी इरशाद कीजिए। सर मसला ये है कि आपने बलूचिस्तान बदअमनी के बारे में पूछा कि आवाम से पूछा है किस तरह अमन कायम होगा। मेरे राय में ये है कि जब अदालत बलूचिस्तान बदअमनी केस समाप्त कर रही है तो इससे सिर्फ बलूचिस्तान हुकूमत ही नहीं जानी चाहिए, बल्कि ऐसे इकदाम वाज़ह करने चाहिए फैसले में जिससे अमन कायम हो सके। किस तरह बलूचिस्तान में अमन कायम हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये इनकी अपनी राय थी। नहीं, इनकी अपनी राय थी, लेकिन बड़ी वैलिड राय थी। देखें, आप बलूचिस्तान का मसला हल करना चाहते हैं, तो वो लोग जो बलूचिस्तान से अलहदगी की बात करते हैं, आप उन्हें बुलाते हैं और उनसे बयान लेते हैं, फिर आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बलूचिस्तान की प्रॉब्लम जिस तरह काजी साहब ने बयान किया ना, जो वहां पर अवाम की शिरकत को यकीनी नहीं बनने देते, वो वहां के सरदार हैं जो हर चीज भत्ता वसूल करते हैं, जिनको हम गवर्नर लगा देते हैं, जिन पे हम लीन करते हैं, जिनके जरिए हम रूल करते हैं बलूचिस्तान पे, जिनके साथ मिलकर हम इस्तेसाल करते हैं बलूचिस्तान के अवाम का। तो ये भी चीजें हैं ना। मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ कि सरदार ही हैं सारे, अब भी सरदार है जिनके साथ मौजूदा हुकूमत काम कर रही है, और जिनको लाने के लिए तमाम दूसरी अपोजिशन पार्टियां और आप बेताब हैं, वो भी सरदार हैं। नहीं तो यहाँ आप सेंटर में गुलाम हुकूमत कर रहे हैं, वो एक ही तबके हजूर जो जहां से बैठ के वहां पे कर रहे हैं, इनकी कनाइमेंस है आपस में, आप इनको डिफेंड कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। हम नहीं, मैं किसी को डिफेंड कर रहा। अच्छा, मैं जो बलूचिस्तान के लोग हैं हम उनका मामला डिस्कस कर रहे हैं ना। उनको इंपावर आप कैसे कर सकते हैं? जब आप बलूचिस्तान के लोगों को रिलीफ देंगे, जब बलूचिस्तान के मसले के हल करने के लिए अगर आप इन्हीं सरदारों से बात करेंगे जो बाहर बैठे हुए हैं और करोड़ों रुपए उन गरीब लोगों के नाम पर वसूल करते हैं और वहां पर तरक्की नहीं होनी, ये सब वहां के वजीर रहे हैं, वजीर आला रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, इनके अपने हलकों में ना स्कूल बने हैं, ना हॉस्पिटल बने हैं, ना सड़कें बनी हैं, क्योंकि ये लोगों की वहां पर बिलीव ही नहीं करते। यहाँ पे क्या दे दिया हमने। चलिए ब्रेक लेने दें मुझे, ब्रेक के बाद एक ही तबका है। के बाद खुशामदीद लाहौर से कॉलर हैं कुलसूम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, अब आवाज आ रही है आपको?
ہاں جی کافی بہتر ہے. میں آپ کو بھی سلام کرتی ہوں. سمیع صاحب کی صلح طبیعت اور قاضی صاحب کی غریب پروری اور شازیہ کی مصلحت پسندی سب کو اپریشیٹ کرتی ہوں. اور دوسرا یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ دونوں کی حضرات کی جو بات ہے وہ ہم کافی غور سے سن رہے ہوتے ہیں اور ڈیلی بنیادوں پہ ایک عقیدہ سا لے کے اٹھتے ہیں کہ آج ہم فائنل کریں گے کہ آئندہ الیکشن میں ہم نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. لیکن ہر اونچے بندہ کا، ہر بڑے بندے کا بچہ جو ہے وہ ان کی سیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی نہ کسی کرپشن میں مبتلا ہے. تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی چیف صاحب سے اور یہ جو خادم اعلیٰ تھے ان کے بچے اور بھی بہت سارے صاحب کے بچے اسی طرح سے ہیں، تو ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس پارٹی کو دیں ووٹ. اور دوسرا اخلاص کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. اگر ملالہ کا اخلاص بغیر کسی سیٹ کے، بغیر کسی عمر کے، بغیر کسی وجہ سے پوری قوم اس کے پیچھے، چھوٹی سی بچی کے پیچھے لگ سکتی ہے، تو یہ کوئی بھی پارٹی کا بندہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھے، صوبے سے تعلق رکھے، اتنے ہی اخلاص سے وہ اٹھاؤ گے تو کیا قوم اس کا ساتھ نہیں دے گی؟ بالکل. بہت شکریہ کلثوم آپ کا. کلثوم کو یہ کنفیوژن ہے کہ وہ ووٹ کس کو دے. یہ بڑا مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا، کیونکہ کوئی جو ساری پارٹیاں منصہ شہود پہ ہیں، جو سامنے ہیں، نظر آ رہی ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ایک کلاس ہے خاص، اسی کے لوگ اس پہ قابض ہیں. اور ورچولی یہ غریبوں کی پارٹی تھی پیپلز پارٹی، اب وہ بھی وہاں پہ نیک وقار اور اچھے صالح لوگ آ گئے ہیں، بٹو صاحب آ گئے ہیں اور لوگ آ گئے ہیں. تو اب ظاہر ہے وہ کیا کریں اور کس کو ووٹ دیں، یہ بہت بڑا. اور میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ 70% لوگوں کے الیکشن میں نہ آنے کی یہی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ووٹ کس کو دیں. اچھا میں اس میں انہوں نے بالکل یہ بات صحیح کہی ہے کہ ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا. غریبوں کی پارٹی ضرور تھی پیپلز پارٹی، لیکن اس وقت بھی جو اس کو جو لوگ لیڈ کر رہے تھے وہ خود غریب نہیں تھے. تو امیر آدمی بھی، اچھے امیر آدمی بھی ہو سکتے ہیں. بھٹو صاحب بھی ایک جاگیردار تھے، لیکن انہوں نے اس ملک کے لیے جان بھی اپنی کرپشن کا کوئی چارج نہیں تھا. پھر اس کے اور سبسیکوینٹلی آپ کا کوئی ایسا پیپلز پارٹی کا ہیڈ نہیں ہے جس پہ کرپشن کے چارجز نہ ہو. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد نہیں، میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ڈسٹنکشن کر لیتے ہیں نا اچھے برے امیر لوگوں میں. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھ گئے ہیں کہ جس آدمی کے پاس تھوڑا پیسہ ہے وہ ہے ہی کرپٹ، اور وہ کلاس میں آپ اس طرح سے ڈیوائیڈ کریں گے کہ جو امیر آدمی تو ہم نے ہے. یہ کہا نہیں، آپ ہمارے منہ میں لفظ نہ ڈالیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو پاور میں لوگ آئے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، ان میں کسی کا دامن بھی صاف نہیں ہے. سوئس کے پیسے 60 ملین کس کے تھے؟ یہ یہاں سے شروع کر لیں نا. اس سے پچھلی لیڈرشپ دیکھ لیں. آج کی جو لیڈر پہ الزامات ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیسیسریلی یہ وجہ ہے کہ ہر امیر آدمی کرپٹ ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست ذریعہ بنی 2 نمبر مال کمانے کی، اور اب اس کو پروفیشن بنا لیا. ایک زمانے میں کل قاہرہ صاحب بڑا ٹھیک کہہ رہے تھے یہ نیک لوگوں کا پیشہ ہے مگر اور پیغمبروں کا پیشہ ہے، مگر اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں یہ رہے. نہیں، میں رائے نہیں، میں تو وہ جو خاتون نے جو سوال کیا میں تو ان کا جواب دینا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے جو بات کیا وہ بالکل ٹھیک کی ہے کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی جو ووٹر ہے اس کا بھلے وہ غریب ہے، اس کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ اس نے ووٹ ڈالنا ہے جا کے. جیسے انہوں نے بات کی کہ اگر ایک ملالہ جو ایک لڑکی ہے، ایک چھوٹی سی سوات کی لڑکی ہے، اس نے ایک ایسا کام کیا کہ پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، تو جو لوگ غریب ہیں، جو نظر آتے ہیں متوسط لوگ ہیں، ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. اپنے آپ کو ضرور پیش ہار جائیں گے نا الیکشن. آپ کا کوئی پولیٹیکل لیڈر ملالہ جیسا کام تو کر کے دکھائے. سر میں تو وہ پیچھے آ جائیں گے. وہ تو اپنے فارم ہاؤس بنا رہے ہیں، ملتان میں گھر بنوا رہے ہیں، ڈیفنس میں 3 کوٹھیاں بنوا رہے ہیں، تو ان کے پیچھے کیسے ہیں؟ سن تو لیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، محلے میں گلی میں فیصلہ کر لیں. یہ بحث بہت ہو چکی ہے. الیکشن لڑنا ہے، ان کے پاس ضمانت کے پیسے نہیں ہیں. ضمانت جو ضبط ہو جاتی ہے نا، 70-80% لوگوں کے پاس ضمانت جمع کرانے آپ دے دیں. اپنے دوستوں سے کہیں عمرا سے کہ دے دیں ان کو. یار اب آپ تو پرسنل ہو جاتے ہیں. میں آپ سے کیا کیسے الیکشن لڑے غریب آدمی؟ پہلے مجھ سے اس پہ بحث کریں. مجھے بتائیں، آپ کو پتہ ہے زر ضمانت، آپ کو پتہ ہے زر ضمانت کتنا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے 80% لوگوں کی آمدنی اور میزانیہ کیا ہے؟ ایک سوچ تو آ سکتی ہے کہ غریب آدمی نہ مذاق اڑایا کریں غریب آدمی کا، نہ تذلیل کیا کریں اسے یہ کہہ کے کہ الیکشن لڑو. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ خبر ایس سی سپریم کورٹ کی جس نے کراچی کے حوالے سے جو باتیں کی، بڑی اہم باتیں. شازیہ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں جو رپورٹ پیش کی گئی، ایک تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 18 سال سے یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ کی جو رینجرز ہے، تو یہ کیا کر رہی ہے؟ اس کو جو آپ پیسے دے رہے ہیں یہ آپ پولیس والوں کو دے دیں. مگر اس میں اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ 2381 جو کیسز ہیں بتائے گئے سپریم کورٹ کو، جس میں سے 661 لوگ پکڑے گئے، جبکہ 3500 ایٹ لارج ہیں. مگر اس سے بھی بڑھ کے ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ ان کی جو منسٹری ہے، اس کی انٹیریئر منسٹری، اس نے کانوکٹس جو ہیں
ان کو رہا کر دیا, کوئی 226 کانوکٹس تھے ان کو رہا کر دیا, اور جسٹس خلجی کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ دیت اور قصاص جس پہ لگتا ہو اس کو آپ پیرول پہ رہا نہیں کر سکتے, اور اس میں سے 193 ایسے تھے, اس میں ایسے لوگ تھے جو مرڈر میں تھے, قتل میں تھے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں, اور ساتھ ہی سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ کیا آپ کی جو انٹیریئر منسٹری ہے یہ کوئی پیرالل ایک جوڈیشل سسٹم چلا رہی ہے, کہ آپ اپنی مرضی سے رہا کرے جا رہے ہیں. میں آپ سے یہاں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ان کانوکٹس کو ایک حکومت کی انٹیریئر منسٹری چھوڑ رہی ہے اور یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہے, تو اس کے مطلب ہے کہ میں کون کہوں کہ بطخوروں کے پیچھے کون ہے, یہ ٹھیک کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, مطلب دس آبزرویشن تھروز اے لاٹ آف ڈاؤٹس. عدالت ضمانتیں مسترد کریں. اچھا اب کیا لنک کیا ہے ان بطخوروں کا بھائی ان کے ساتھ, یا ان مرڈرز کا جن کو آپ چھوڑ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ایک نیکسس ہے. اس لیے یہ ہم جائیں گے پھر سپریم کورٹ سر پیٹتی رہے گی, وہ بھی کہتے رہیں گے ہر کوئی بہتری چاہتا ہے اس ملک کی. اچھا میں تو اس میں صرف ایک, انہوں نے یہ جو بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے, اگر وہ غلط طریقے سے رہا ہوئے بالکل ٹھیک ہے, کورٹ نے پوچھا ہے, سوال کیا ان سے, رپورٹ مانگی ہے, نہیں ہونے چاہیے تھے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن مجھے جو پرابلم ہے نا, مجھے یہ 2-3 میں نے ریمارکس لیے ہیں جو کورٹ نے دیے ہیں. مثال کے طور پہ کہ 100, ایک ہم نے بھی ذکر کیا تھا کہ اجمل پہاڑی ہے, 100 مقدمات کا اس نے اس میں اپنے ملوث ہونے کا اس نے اعتراف کیا, 25-27 قتل تھے. ضمانتیں جو لی ہیں نا اس کی, وہ سب کورٹس نے لی ہیں, وہ ساری کی ساری جو مقدمے کی کورٹس ہے نا. میں آپ کی بات نہیں ٹوکی, اگر اجازت دیں تو وہ ضمانتیں بھی انہی کورٹس نے لی ہیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ کورٹس کا اصل کام یہ ہے کہ صرف جو لوئر کورٹس ہیں وہ بھی ہائی کورٹس کے انڈر آتی ہیں. اب وہ جو ہائر کورٹس ہیں ان کا کام ہے کہ وہ لوئر کورٹس کے اندر اس بات کو یقینی بنائیں کہ ملزموں کی وہاں پر اس طرح کے مجرموں کی ضمانت نہ ہو سکے. دوسرا جو مجھے ایک ریمارکس ہے نا, یہ جسٹس عامر موہانی صاحب ہیں ان کا نام شاید, انہوں نے ایک ریمارک دیا جس میں میں کوٹ کرتا ہوں ان کا. وہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام کرنٹ سیٹ اپ آف پریزنٹ ریجیم. فیصلہ دے دیا جج صاحب نے. یہ فیصلہ نہیں, ریمارک ہے. نہیں, ریمارک کیا ہے, مائنڈ سیٹ ہے. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نہیں, وہ کیوں ججوں کے عوام ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سن تو لینا یار, سن تو لینا میری بات. آپ بالکل جتنی مرضی تقریر کریں, بات تو سن لیں. میں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, جیسے بلوچستان میں جو ایک کرائسس آیا, اب جو حکومتیں ہیں یعنی انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ پورا کا پورا جو سیٹ اپ ہے اس کا جو رجیم ہے, ہمیں اس سے کوئی توقع ہی نہیں ہے, ہمیں اس سے کوئی امید ہی نہیں ہے. ابھی فیصلہ نہیں آیا, ابھی اس کی سماعت جاری ہے. تو یہ جو فیصلے ہیں, یہ جو کنڈکٹ ہے, عدالتوں کا کنڈکٹ ہے, اس کے بارے میں بھی قانون دان بڑے سوال کرتے ہیں. کل ہم نے سنایا جس میں اعتزاز صاحب نے کہا کہ ہائپر سینسٹیو ہو گئی ہیں کورٹس. تو بس میں یہ جن کو بال کرانے میں وہ پھر عوام کو گمراہ کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ آپ میں صرف یہ پہلی بات انہوں نے کی, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. عدالت کے سامنے آپ نے ایویڈنس رکھنا اور تفتیش کرنی ہے, اور وہ انہوں نے کرنی ہے. آپ 2 نمبر تفتیش کر کے ویک آپ ایویڈنس لے کے جائیں گے تو وہ کیا خود پکڑ لیں ان کو؟ ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اب ہر جگہ, ابھی عامر ملک, کیا آصف ملک کا کیس تھا, لاہور ہائی کورٹ پیٹ رہی ہے, پتہ چلتا ہے وہ ایف آئی اے کے ساتھ بھی فٹ تھے, وہ اوپر تک سب قائم تھے. جب آپ ایک ویک ایویڈنس اس کے سامنے رکھیں گے کورٹ کے, تو وہ بیچاری کیا کرے گی؟ اور دوسری بات مجھے بھی ختم کر لینے دینا, میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا. آپ تو بول ہی رہے ہیں نا, صبح سے بول رہے ہیں. کانوکٹس جو ہیں ان کو آپ نے سزا دے دی, وہ جیل میں ہیں, ان کو عدالت کو بتائے بغیر آپ اس کو رہا کیسے کر دیتے ہیں؟ ان کو آپ نے رہا کر دیا. کیسے کر دیتے ہیں؟ بالکل. اب میں یہ کہتا ہوں کہ کیس بائی کیس ہوتا ہے فیصلہ. عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جنرل ایک اس طرح سے آبزرویشن دے دے, کیونکہ عدالت ایک بہت ہی سیریس فورم ہے, ریزورٹ ہے. نہیں دیکھیں, جو عدالت کا کام یہ ہوتا ہے, سر آبزرویشن نہیں, عدالت سیاستدانوں کی طرح بیان نہیں دے سکتی. کیس ٹو کیسے ریمارکس دے دیں گے آپ ریمارکس. آپ کہتے ہیں کہ جی 90% لوگ کراچی کے سائیکو بن گئے, کوئی اس کی رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ کراچی کے 90% لوگ سائیکو بن گئے؟ کس طرح کے سر ایک حالات کو میں آپ سے بحث میں نہیں الجھنا چاہتا. یہ کوئی بھی اگر آپ کہیں نا کہ ایک بات آپ کرتے ہیں, ایک آپ کمنٹ دیتے ہیں, اب آپ ایک عدالت نے کمنٹ دیا تھا, ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں گے, آپ سروے کرواؤ, ریفرینڈم کرا کے بتاؤ. عدالت کا کمنٹ عام کمنٹ سے, آپ بندے کے کمنٹ سے مختلف ہوتا ہے. وہ عدالت کا مائنڈ سیٹ ہے, ہم اس کے کمنٹ پہ نہیں جاتے, ہم اس کی ورڈکٹ پہ جاتے ہیں. اور ورڈکٹ بھی کمنٹس کے برابر ہی ہے, جیسے کمنٹس دے رہی ہے عدالت ویسے ہی ورڈکٹ آ رہے ہیں. اور کمنٹس جو ہیں وہ یعنی وہ ایک عام آدمی کی طرح کمنٹ کر رہے ہیں. ججز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے اس کے جو فیکٹس آتے ہیں کیس بائی کیس, بیکاز اٹ از ویری, جج کا کہا جو لفظ ہے وہ بہت اس کی اہمیت ہے. تو اس کا مطلب ججز جو ہیں وہ فیکٹس اینڈ فگرز نے دیکھ رہے ہیں. نہیں, جج فیصلہ کریں جس طرح کا مرضی فیصلہ کرے, وہ ہر آدمی پر پابند ہے کہ وہ لازم ہے کہ وہ اس پر پابندی کرے. میں یہ کر رہا ہوں کہ جو فیصلہ دیتے وقت فیکٹ سامنے رکھ کے فیصلہ کریں. وہ کہتے ہیں تفتیش کرو, تفتیش نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ملزم کو لے کے آؤ, لے کے نہیں آتے. آپ ہر جگہ
جگہ پہ فیلئر آپ کو ایگزیکٹو کا نظر آتا ہے تو وہ بولیں بھی نہ. یہ بحث تب تک چلتی رہے گی جب تک کوئی فیصلے پراپر نہیں آ جاتے. آگے بڑھیں سمیع صاحب, آپ کی ٹیکسلا والی خبر ہم نے ڈسکس کر لی. ٹیکسلا والی خبر میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک وہاں پر قائد صاحب واقعہ ہوا ہے کہ ایک بچہ قتل ہو گیا اغوا ہونے کے بعد, اور غالباً اغوا کرنے والے جو باپ تھا بچے کا, اس کے کچھ عزیز و اقارب تھے, تو انہوں نے باپ سے صلح کر لی ان عزیز و اقارب نے, کیونکہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے. ماں جو ہے وہ بیچاری بڑی پریشان, اس نے کہا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتی, تو انہوں نے اس کو قید کر رکھا, اس کو پکڑ بھی رکھا. تو وہ ایک بے معاملہ تھا جس پہ غالباً مولانا شجاع الدین صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہیں. مولانا صاحب, یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی بچہ قتل ہو جائے تو صرف والد ہی جو ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ صلح کر لے, یا والدہ کی بھی اس میں کوئی اہمیت ہے اور اس کی رضامندی کے بغیر یہ صلح ہو سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاتل کی سزا اسلام میں قتل ہی مقرر کی گئی ہے, اور مقتول کے جتنے ورثاء ہیں, باپ ہو, ماں ہو, بھائی بہن, ان سب کی طرف سے معافی ضروری ہے. اگر جرم ثابت ہوا اور تمام ورثاء معاف نہیں کرتے, جیسے اس کیس میں ماں معاف نہیں کر رہی, تو معافی ممکن نہیں ہے اسلامی قانون کے مطابق, اور اس کی ایگزیکیوشن ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ مولانا. اب اگر ہمارا نمائندہ ٹیکسلا کا اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ٹیکسلا کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں, ابھی ہمارے ساتھ لائن. اچھا ٹھیک ہے. بہرحال یہ ایک ایسا بڑا ایک دلخراش معاملہ تھا. اب یہ بات انہوں نے کلیئر کر دی کہ اس کی جو معاہدہ کیا والد نے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ماں کی رضامندی شامل ہے. تو پولیس کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ طور پر جو مقدمہ ہے اس کی کارروائی رکھے, ان کی معافی ضروری ہے. جی قائد صاحب, اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. شازیہ, میں اگلی خبر جو ایک, اب مجھے نہیں پتا یہ خبر کہاں تک درست ہے اور کہاں تک نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم اسے اون کرتے ہیں, ہماری دنیا کی خبر ہے. ملالہ اور اس کے والد جو ہیں, پتہ چلا کہ وہ وہیں رہیں گے, کیونکہ انہیں کمیشن جو ہے, جو ہمارا ہائی کمیشن ہے, وہاں پہ ان کو نوکری دے دی گئی ہے. خیر, انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم واپس آ جائیں گے وداؤٹ انڈرمائننگ ملالہز جو سیکریفائس ہے. یہاں پہ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں, اس سے پہلے میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ویسٹ میں ایک فنڈ بنا دیا گیا, یعنی جس سسٹم اور جس کے خلاف وہ لڑ رہی تھی, ہم آہستہ آہستہ اس کی قربانی کو, یہ جو سول سوسائٹی ہے اور یہ جو ہمارا ویسٹ کا ایک ڈھونگ یہاں ہم نے رچا رکھا ہے ہم بیٹھ کے, تو اس کو سارا ہم اس طریقے سے مسخ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ایک اینجیوٹک جو ہے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا کوئی اثر نہ ہو. جو انیشیل سٹرگل کی گئی تھی اس سے بالکل ساری چیز ہٹا کے اس کو جو ہے وہ سول سوسائٹی, سو کالڈ سول سوسائٹی کا ایسا بنا دیا جاتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ بھی اس قربانی کے ساتھ بھی ہے. اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں اس کا جو مشن تھا وہ تو یہاں بیٹھ کے ہو سکتا ہے نا مشن, وہاں این جی او یا فنڈ بنا کے تو نہیں ہو سکتا. تو یہ میں یہ دلچسپ. اچھا, اب یہ میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے پڑا ہوا دنیا اخبار, یہ اسلام آباد سے ہمارے ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں روف کلاسرا صاحب, ان کی یہ سٹوری ہے. اچھا, اسی سٹوری میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بیسیکلی ملالہ کو انہوں نے پیشکش کی ہے رحمان ملک صاحب نے, اور اس کے آگے اسی کی جو ہے نا کیچ لائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر خاندان پاکستان واپس لوٹا تو اسے حفاظت فراہم کی جائے گی. ملالہ جو ہے اس کے والد کا 4-5 دن پہلے یہ انٹرویو آ چکا ہے. جب یہ خبریں آئی تھیں, بہت سارے لوگ ڈیفیم کرتے ہیں ملالہ کو اس طرح کا, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہہ کے کہ وہ ویسٹ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا, اس نے جس چیز کے لیے سٹینڈ لیا اس کو انڈرمائن کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے. اس کے والد نے یہ کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارا خاندان کہیں ہم اسائلم لیں, اس نے یہ کہا. دوسری بات یہ کہی ملالہ کی جو بات تھی, اس نے کہا کہ میں تعلیم حاصل رکھوں گی, اور رحمان ملک صاحب سے انہوں نے کہا اسی میٹنگ میں, غالباً انہی دنوں یہ میٹنگ ہوئی تھی جس کی رپورٹ انہوں نے کابینہ میں دیا کہ جو کلاسرا صاحب نے بیان کیا, جس میں اس نے یہ کہا کہ میں نے ملک صاحب سے کہا ہے کہ اب جب وہ آئیں تو میری کتابیں لیتے ہیں میرے سکول کی, کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر بھی وہی کتابیں پڑھنا چاہتی ہے جو یہاں پر وہ پڑھ رہی تھی. اس کی ڈٹرمنیشن یہ ہے کہ وہ واپس آئے گی, ابھی تک جو میری اطلاع ہے. اور اس خبر کے مطابق بھی یہی ہے کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس کو پیشکش کی گئی ہے, اور کیونکہ اگر وہ صرف پیشکش کی بات ہوتی, اس کی اپروول کی بات ہوتی, تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اگر وہ یہ خبر, یہ لکھا ہوا ہے صاحب, یہ میرے پاس بھی لکھا ہوا ہے, یہ چھپی ہوئی خبر ہے میرے پاس, میں بھی کوئی اپنے ہاتھ سے لکھ کے نہیں لایا, پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ملالہ یوسف زئی کے جو والد ہیں انہوں نے یہ آفر قبول کر لیا. یہ خبر یہ کہہ رہی ہے. اب بات پتہ کیا ہے ان کو, میں
हर कुर्बानी की तजलील करना जो मगरब के लोग हैं इनका एक वतीरा है। उसके असल मकसद मसल मैंने यहाँ जावेद नकवी का कोट मैंने आर्टिकल किया था कि जिस तरह वो जुनूनियों के खिलाफ लड़ रही थी, वो अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ भी जो मार्क्सिस्ट स्कूल उसने अटेंड किया था उसमें वो उसकी तस्वीर छपी हुई है वहाँ लियान ट्रॉट्स्की के साथ। अब क्या है कि अब इसे उठा के शोकेस में ले जाएंगे, अब ये यूएन बना देंगे। नहीं, हम तो मलाला यूसुफजई की बात कर रहे हैं, मैं उसी की बात नहीं, वो मार्क्सिस्ट स्कूल में उसकी तस्वीर छपी, जावेद नकवी जो कॉलमिस्ट है, इसी मलाला की छपी, इसी मलाला की बात जी हजूर। अब क्या है, अब एक पता चला एक फंड बन गया। अब इस सारी बात को एक ऐसे बेमानी रुख, यहाँ पे एक जो ऊंच नीच की लड़ाई है, यहाँ पे जो एक गुर्बत और अमारत की लड़ाई है, यहाँ पे जो इस्तिसाल की लड़ाई है, उससे निकाल के हम उसे एक डेकोरेशन पीस बना देते हैं। ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स मुझे बात बता, मैं ह्यूमन राइट्स क्या है, मिसाल के तौर पर सिवाय तैर अब्दुल्ला एक है NGO की खातून, आज तक किसी ह्यूमन राइट्स वाले को यह हिम्मत नहीं हुई उनके अलावा, क्योंकि वो ये कहे कि गुर्बत सबसे बड़ा डिनायल है इंसानी हुकूक का, सिवाय उसके ये बात किसी ने नहीं कही। ये गुर्बत को इकोनॉमिक सिस्टम का जिक्र नहीं करते जो इंसान को कुचलता है। क्या ह्यूमन राइट्स को खला में पड़ी हुई चीज है? जिस समाज में रोटी राइट ना हो, इस्तेहकाक हो, आप इंसाफ खरीदना पड़े आपको महंगा वकील के जरिए, आपका राइट ना हो, इस्तेहकाक हो, वहां पे कौन से ह्यूमन राइट्स ढूंढ रहे हैं आप? तो ये वो लाबी अगर से उठा के लेगी तो इसकी कुर्बानी जाया हो जाएगी। कैसे कुर्बानी जाया हो गई उसकी? उनके कहने का मतलब ये है अगर वहां रह पड़ी। देखिए मेरी बात सुने, वो अभी तक तो देखें ये भी एक मफरूजे पर बात करके तो उसकी कुर्बानी को अंडरमाइन करने, ये अंडरमाइन कर रहे हैं ना उसको, उसका जो करैक्टर ये बना के पेश कर रहे हैं कि वो डेकोरेशन पीस बन गई, और ये कर रहे हैं ना पेश उसको, ये अभी जो सारी कहानी बयान की है उसको अंडरमाइन करने के लिए, अंडरमाइन करने के लिए नहीं की, आपने उसकी कुर्बानी को अमेरिकन इंपीरियलिज्म के पांव में रखने की कोशिशों में शामिल है। कौन शामिल है? अगर खबर ये है कि आगे पेशकश हुई है, लेकिन उसने जो वो तालीम हासिल, वो देखें जो कहता है बच्चा के अगर उसने किताबें यहाँ से मंगवाई हैं, इसका ये मतलब है ना कि वो यहीं से तालीम जारी रखना चाहती है। देखें हम इधर ही हैं, अगर ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो कल देख लेंगे कि इस कुर्बानी का क्या होता है। क्या वो भी वो मुख्तारा भाई की तरह एक NGO खोल के एक सेक्रेटरी रख लेंगी? तो क्या इसके बाद रेप्स खत्म हो गए? यहाँ हर बात हर चीज नहीं होती, हर चीज साजिश नहीं होती साहब, हर चीज साजिश नहीं होती, मगर हमारे साथ ये हो रही है हमेशा, हमारे साथ जो हो रहा है हमें उसका बयान करना है। बच्ची को गोली लगी है, वो इलाज के लिए वहां पे कहा है कि वो गलत लगी है, अल्लाह उसे सेहत दे, वो बड़ी एक बहादुरी की अलामत है, ऐसे अंडरमाइन मत करें। मैं बहादुरी की अलामत कह रहा हूं, NGO और अमेरिका और आप उसे एक चीज बना रहे हैं बेचने के लिए इंपीरियलिज्म। मैं उसकी कुर्बानी को अजीम कह रहा हूं, आप उसकी कुर्बानी को अंडरमाइन करना चाहते हैं। बात सुने, आप उसकी कुर्बानी को पेंटागन को हवाले कर देना चाहते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले कर देना चाहते हैं। ये फर्क है। सिर्फ पेशकश हुई तो ये बाद में नहीं, हम जो बात कर रहे हैं वो और है। पेशकश भी किसने की नहीं, बात यही कर रहे हैं और नहीं को कर रहा है, यानी पेशकश की है हुकूमत पाकिस्तान ने कि वहां पर वो जॉब कर ले, अगर करना चाहता है उसका वालिद, तो इसमें पेंटागन आ गया, इसमें स्टेट डिपार्टमेंट आ गया, मुझे नहीं पता वेस्ट ने कैसे अंडरमाइन किया, यानी जॉब की ऑफर तो हुकूमत पाकिस्तान ने की है और ये वेस्ट ने अंडरमाइन किया। पाकिस्तान की जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक मुल्क है और अमेरिका का कोई असर नहीं है इस पे। हमें यही दुआ करनी है मलाला जहां रहे सेहतमंद रहे। आप आगे बढ़े, अगली खबर डिस्कस करें। नहीं, आप ये काजी साहब इस वक्त बड़े शहंशाह जज्बात है, आप बेचें सौदा, आए मैदान में कबड्डी खेलनी है। एक बात जो है ना हम कर रहे हैं, अभी कोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं, काजी साहब बड़े खफा हो जाते हैं। ये आप मुझे क्यों कहते हैं? मैं कब खफा हुआ हूँ? नहीं, आप खफा हो, कल आप ज्यादा खफा हुए, मैं मतलब आपको एविडेंस दे सकता हूँ। नहीं, कोई खफा नहीं होता, ये आर्गुमेंट से आप लोगों की चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर आप खफा है, खफा की कोई अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो अदालतों का एक स्टैंड है और सदर ज़रदारी का एक स्टैंड है, एक बाकायदा एक जंग है इस वक्त के सदर का सियासी किरदार होना चाहिए या नहीं। हाई कोर्ट का फैसला भी आया और तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग की भी बात हो रही है कि जी सदर एक ओहदा छोड़ें। अब ये खबर आई है, नज़र मोहम्मद गोंदल साहब ने भेजी है खबर, जो वफाकी वज़ीर हैं, कि 14 नवंबर को मलकवाल में आसिफ अली जरदारी साहब एक जलसे से खिताब करेंगे, सियासी जलसा होगा, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का जलसा है। तो मुझे ये जो आने वाले दिनों में ये बात आगे शिद्दत इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है कि सियासत जो है, सियासी जलसे जो हैं बतौर को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब करेंगे और उस पर अदालतों का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे ये लग रहा है कि आगे चलकर ये जो लड़ाई है ना अदालतों और जरदारी साहब के दरमियान ये शिद्दत इख्तियार करेगी। और पीपल्स पार्टी के जो हल्के हैं, वो जो बलूचिस्तान का जो फैसला है और वो जो अब एंटीसिपेट कर रहे हैं कि कराची के हवाले से भी जो बेंच है
وہ بھی کوئی اس قسم کا ہی فیصلہ ہوگا جس میں یہ غالباً ان کو لگ رہا ہے کہ وہ کہا جائے گا کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس کی کوئی آئینی جواز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو پہلے ریمارک بتایا یہ ایک سوچ ہے جو بتا رہی ہے کہ اس کرنٹ جو سیٹ اپ ہے ریجیم کا اس سے ہمیں کوئی امید اور توقع نہیں ہے. تو یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ساری لڑائی ہے نا یہ آنے والے دنوں میں شدت. میں اس پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بات یہ کہ میں کورٹ نے جو فیصلہ کیا یا جو قانون ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں، نہ میں لیگل ایکسپرٹ ہوں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا، جب جماعت اسلامی والے یہ کہتے ہیں، جب لوگ کہتے ہیں کہ صدر صاحب کو یہ کرنا چاہیے، صدر صاحب خود مارشل لا میں یہ جا کے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں کیبنٹس میں، پرویز مشرف کو جو ہے وہ 17ویں ترمیم دے دیتے ہیں، اور جب کوئی پیپلز پارٹی کا مسکین آ جائے تو اسے کہتے ہیں اس کے لیے وہ معیارات یہ بنا لیتے ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتا اس وقت کیا کورٹ جو ہیں کہہ سکتی تھی ضیاء الحق کو یا کسی کو. تو میرے خیال میں یہ اب اور یہ جو معاملہ ہے نا عدالتوں کا اور سیاستدانوں کا جھگڑا، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. میں نے ذکر کیا تھا کہ سری لنکا میں بھی ایک ایسی سچویشن ہے، وہاں پر پارلیمنٹ نے مواخذہ شروع کر دیا ہے جو وہاں کی چیف جسٹس ہیں. تو اب اصل وقت کم رہ گیا، میں اس میں ایک بات ایڈ کر دوں. بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا. مسئلہ پیپلز پارٹی والوں کا یہ ہے کہ اپنی پاور بیس اور کانسٹیچوئنسی کو انہوں نے برباد کیا، جس کی وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنے. پروگرام کا وقت ہو گیا، لیکن جانے سے پہلے کچھ ہلکی پھلکی باتیں بھی کریے. گھر آج بالی ووڈ کنگ شاہ رخ، اگر وہ گانا سنوا دینا، اگر شاہ رخ کا وہ چھمک چھلو جو گانا ہے، ہیپی برتھ ڈے تو بول دیں. ہیپی برتھ ڈے تو بول دیا. شاہ رخ خان کو ہم سب کی طرف سے 47ویں سالگرہ کے باوجود ہیرو آ رہے ہیں. بھائی صاحب جلوے ان کے 25 سال والے آپ سے تو بڑے ہی ہوئے، مجھے لگتا ہے آپ تو ابھی صرف 17-18 سال کے ہی ہیں. نہیں لیکن مجھے پتا کیا ہے، یہ جو آپ گانے چمک چھلو لگا لیتے ہیں، کیا کلچرل لیول گر چکا ہے. خدا کچھ گانے تھے یہاں پہ گانے لکھا، مجھے پتا ہے آپ قوالی بہت شوق سے بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں سمی صاحب. آپ خدا کا خوف کریں. قوالی لگا قوالی نہیں، گانا لگا. گانے ہم بھی سنتے رہے ہیں، گانے تھے عجیب عجیب لفظ آ رہے ہیں. وہ کیا منی کیا تھا، وہ ڈارلنگ تیرے لیے، خدا کے لیے یار بیڑا غرق کر دیا. آپ کو اعتراض ہے، سمی صاحب یہ آپ نے بیڑا غرق کر دیا لوگ. بالکل اخلاقیات کا، ادب کا، ہر چیز. ہر بات میں جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں ان کو اعتراض اس پہ ہے کہ ڈارلنگ تیرے لیے، یہ چاہتے تھے ڈارلنگ میرے لیے. وہ آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے، میرے لیے نہیں ہے. پروگرام کا وقت ہو گیا. پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیجیے. خبر ہے دنیا TV.tv پر. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.